আয় আয় শোনা, এখানে আয়। কোকো এখানে আয়। কোকো, এ বাবু এখানে আয়। হ্যাঁ এখানে শো, শুয়ে পড়ো, শো। হ্যাঁ গুড বয়, আমার সোনা বাচ্চা, আমার কিউট বেবিটা, আমার কিউট বেবিটার ঘুম পেয়েছে এখন। দেখো আমার কিউটি কিউটি বেবিটার। কোকো তো নাকের সামনে মশা ঘুরছে। কোকো ওই যে মশাটা, মশাটা, মশাটা মারো, মারো। হ্যাঁ গুড, ওই যে মশা, মশা মারো মারো মারো। মেরেছ, উড়ে চলে গেল তো। আর দুটো লাইক কেউ করে দাও, ताले 20टा लाइक हो जाए। और 2 लाइक कोई कर दो तो फिर 20 लाइक कंप्लीट हो जाएगा। प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। और कोको के लिए थोड़ा सा लाभ रिएक्ट भेज दो। कोई है नहीं क्या 2 लाइक करने के लिए इस दुनिया में? दिन तो गलो सन्ध्या हलो पार करो आमारे। हरि दिन तो गलो सन्ध्या हलो पार करो आमारे। कोको तो घुमिए पड़ेছে देखो, এবার কোকো ঘুমিয়ে পড়েছে। तो चलो, आप लोगों की अंकल जी भी आ गए हैं, तो फ़ोन की चार्ज भी ख़त्म, इसीलिए यहाँ पे आके चार्ज बिठाई है मैंने। और कोको भी सो गए हैं, तो अभी इस लाइव को मैं एंड कर रही हूँ। तो लाइक तो मुझे नहीं मिला, कोई बात नहीं, कोई दुख की बात नहीं, वो बनता है ऐसा, लाइक आएंगे जाएंगे, कोई बात नहीं। तो चलो आज की लाइव यहीं पे मैं एंड करती हूँ। तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहना, अच्छे से रहना और दिल से खुश रहना। ओके, तो এখন আমি তাই জন্য টাটা হয়ে যাচ্ছি, অনেকটা রাত হয়েছে, আমরা এখনো খাবারও খাইনি রাতের, তো এখন আমরা খাবো। তোমাদের কাকুও চলে এসেছে আর কোকো তো ঘুমিয়ে পড়েছে দেখতেই পাচ্ছ। তো চলো বাই, হ্যাঁ গুড নাইট, আবার দেখা হবে আগামীকাল। কখন লাইভে আসবো আমি কমিউনিটি পোস্টে দিয়ে দেবো, তোমরা একটু কমিউনিটি পোস্টটা খেয়াল করো, ঠিক আছে।